अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकर हाजिर हुई हूँ न्यू नॉवेल जिसका नाम है हमने तो यूं ही दिल हारा। राइटर है इनाया अहमद और इसे वॉइस ओवर करने वाली हूँ मैं, यानी कि आपकी प्यारी माही। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोपहर का वक्त था, तमाम लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, लेकिन हया को चैन न था। वो सारे घर का जायजा ले रही थी जैसे पहली दफा देख रही हो, और मेन डोर खोल के सीढ़ियों पर बैठ गई जो दो जीने था। बाहर का गेट भी अध खुला था। वो और वो सदा की लापरवाह हया। चौकदार बाबा तो मार्केट किसी काम से गए हुए थे और अब वो वसी व अरीज लॉन का जायजा लेने में मगन हो गई थी। हर तरफ खामोशी का राज था। गर्मियों के दिन थे, कहीं कहीं से चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। हया अब इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई, जो कभी उड़ जाती कभी शाख पे बैठ जाती थी। वो अचानक एक मर्दाना रुआबदार आवाज से चौंकी थी। मोहतरमा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? 6 फुट का जवान उस पर बरस रहा था। वो अंदर जाने ही लगा था कि उसकी नजर रात खुले दरवाजे पर पड़ी, तो वो फिर गुस्से से मुड़ा। गेट क्यों खुला छोड़ा है? कुछ ख्याल है आपको? कुछ भी हो सकता है, हालात का अंदाजा है आपको? और ये गफार बाबा कहाँ है? आखिर में उसने चौकदार के बारे में पूछा। सब उनको बाबा बोलते थे क्योंकि वो उनके आबाई गांव से थे और उनके पास ही होते थे। जी, वो मेरे ख्याल में मुमानी के किसी काम से बाहर गए हैं। ना चाहते हुए भी हया को बोलना पड़ा और वो खुद गेट बंद करने लगा। ये बात सच थी कि वो एक हंसमुख और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी, मगर डॉक्टर रुमान हसन से उसकी कोई खास दुश्मनी थी। घर के बाकी लोग किधर हैं? वो चलता हुआ टीवी लाउंज में आ गया। मजबूरन उसे भी पीछे आना पड़ा। सब लोग कमरों में हैं, आराम कर रहे हैं। हया ने उसको खूंखार नजरों से घूरते हुए जवाब दिया। लेकिन हया बीबी की रूह को चैन नहीं। वो तंज करता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। जाते जाते फिर पलटा। आज तो मैंने कुछ ना कहा, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें इस तरह लापरवाह बैठा ना देखूं। ना ही खुले गेट के होश और ना ही अपना होश। वो हया को वार्निंग देते उसके गले में झूलते दुपट्टे पे चोट करता अपना बैग लेकर कमरे में चला गया। वो पीछे जलती रह गई। समझता क्या खुद को हलाकू खान? हर एक को अपनी जागीर समझता है। हूँ। हया गुस्से से तनफन करती अपने कमरे में चली गई। आ गया मेरा बेटा। 2 दिन का कहकर गए थे और पूरा एक हफ्ता लगा दिया तुमने। रुमान की माँ शाइस्ता बेगम ने रुमान को लाउंज में दाखिल होते शिकवा किया, जो कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था और एक हफ्ता बाद लौटा था। तुम्हें पता तो है रोमी बेटा, तुम्हारे बगैर हम बूढ़ी औरतों का दिल नहीं लगता। चाची माँ भी बोली थी। और ये सच था कि रुमान आसन उस खानदान की रूह रवा था। सॉरी यंग लेडीज, लेकिन आपको तो पता ही है कॉन्फ्रेंस के अलावा भी कुछ काम होते हैं जो आपके बूढ़े शौहर नहीं कर सकते। वो शरारत से कहते उनके पास आन बैठा। उनकी नोक झोंक ऐसे ही चलती ही थी। अरे अरे, ये बूढ़ा किसको बोला तुमने? चाची माँ मसनूई खफगी से बोली। और आपने बूढ़ी औरतें किसे बोला? वो उनके स्टाइल में बोला। जोहरा बेगम ने अब प्यार से उसका कान मरोड़ा और वो तीनों हंस पड़े। अब वो उनको अपनी बातों में लगाए हुए था। आसन मिला, जो शहर के बाहर रौनक इलाके के खूबसूरत घरों में से एक था। उसमें बैरिस्टर सकलैन के 2 बच्चे रहते थे। नौकरी के सिलसिले में उनको शहर का रुख करना पड़ा। जब उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया तो अपनी फैमिली को भी साथ ले आए। उनके 2 बेटे थे, सबसे बड़ा हसन और छोटा शहरयार, और एक बेटी मंतुषा। हसन अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनको अपने भाई बहन अपनी जान से भी प्यारे हो गए थे। उन तीनों की मोहब्बत मिसाली थी। तीनों बच्चों के फर्ज से शुभुक दोस्त होके वालिदा का इंतकाल भी हो गया। मंतशा भी आकर कोयत चली गई थी। उनकी जिंदगियां यूं ही रवा दवा थी। आसन के 2 बच्चे रुमान और अहमद थे और शहरयार के 3 बच्चे जैन, दानियाल और नेहा थे। मंतशा की एक बेटी हया थी और बेटा हारिस। रुमान डॉक्टर था और हॉस्पिटल चला रहा था और अपने बाप और चाचा का बिजनेस भी देख रहा था। अहमद और जैन पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे और नेहा अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। मामा ने मुझे यहाँ भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी है, हया ने मन ही मन में सोचा। हया मंतशा की बेटी थी और उसको उस माहौल में रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए इंटर के बाद ही उसको पाकिस्तान भेज दिया था, जब उसकी शादी ही पाकिस्तान होनी थी। मंतशा का यह मानना था कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में करनी है तो बेहतर है कि वो वहां के तौर तरीके भी सीख ले, क्योंकि जिस लड़के का अक्स उनके जहन में था वो पाकिस्तान में ही मिल सकता था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी की परवरिश भी उसी माहौल में हो जिसमें उनकी हुई है। वो तो खुद पाकिस्तान जाने के लिए बेकरार रहती थी। जाना तो वो खुद चाह रही थी, मगर अपने शौहर की वजह से ना जा सकी, क्योंकि उनकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में कुछ टाइम लग जाना था। वो तो पहले ही हया को भेजना चाह रही थी, मगर बाप बेटे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। अब भी वो दोनों मंतशा का फैसला मान गए।
मुश्किल से ही। यूं इसे यहाँ आए 1.5 साल हो चुका था। पहले वो मामा के साथ आती थी। हया मैडम, क्या सोचा जा रहा है अकेले अकेले? नेहा ने शरारत से आगे पूछा। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी और दोनों क्लास फेलू भी थी। कुछ नहीं, मामा पापा और अजान को याद कर रही थी। वो उदास थी। कम ऑन यार, हम फुफ्फू से अभी बात कर लेते हैं, बल्कि अंकल से भी और अजान के बच्चे से भी, नेहा खुश दिली से बोली। हया हंस दी क्योंकि अजान और नेहा के 1 मिनट न बनती थी। चलो बाहर आओ, रोमी भाई आए हैं, इतने दिनों बाद सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। चलो ना, नेहा ने उसको खींचा। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मुझे कल एक असाइनमेंट जमा करवानी है, वो तैयार करनी है। हया ने झूठ बोल दिया। क्या यार, चलो, इतने दिनों बाद तो रुमान भाई फ्री होते हैं, वरना तो वो बस हॉस्पिटल और ऑफिस बस। इतना मजा आएगा भाई की बातें सुन के। आखिर उसने हया को लालच दिया था। मुझे नहीं जाना बाहर, हलाकू खान देखते ऐसे हैं कि बस खा ही जाएंगे। नेहा कहका लगा के हंसी क्योंकि वो हया की रुमान के साथ दुश्मनी को जानती थी, मगर वजह का आज तक ना पता चल सका। उसने मजीद इसरार न किया क्योंकि अब उसने बाहर नहीं आना था। स्टडीज कैसी जा रही है तुम्हारी? हया नाश्ता करते हुए चौंकी थी। उसने सर उठा के देखा तो डॉक्टर रुमान उससे ही मुखातिब थे। ठीक चल रहा है सब कुछ, सपाट लहजे में जवाब आया। रुमान जानता था कि वो उससे दामन बचा रही है, सामने आने से गुरेज कर रही, इसलिए कल रात भी नहीं आई तो उसे नाश्ते के टेबल पे जा लिया। फुप्पू से बात हुई तुम्हारी? वहां सब लोग ठीक है? साफ पता चल रहा था कि वो अब बात को बढ़ाना चाह रहा है। हालांकि फुफ्फी से बात किए बगैर ना उसको खाना हजम होता, ना ही उनको चैन आता था। जी सब ठीक है। मुमानी जान, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। जब नेहा रेडी हो जाएगी मैं आ जाऊंगी। हया ने किचन में खड़ी अपनी मुमानी को मुखातिब किया और रुमान को उसे देखता रह गया। यानी कि नाराजगी अभी तक बरकरार है, रुमान ने सोचा। बहुत मुश्किल काम है डॉक्टर रुमान आसन, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा मजबूरन। वो खुद से मुखातिब था। मंतशा ने वाकई ही उसे मुश्किल में डाल दिया था। फूफू जान, खैरियत तो है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रुमान अपनी अजीज अजान फूफू की आवाज सुन के परेशानी से बोला। कुछ नहीं, बस हया की वजह से परेशान हूं मैं, वो परेशानी से बोली थी। फुप्पू, खुल के बात करें। रुमान को कोफ्त होने लगी थी। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मेडिकल का कितना क्रेज था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मामा को मेरी शादी की जल्दी थी, फिर तुमने मेरी खातिर यह प्रोफेशन चूज किया, वो आजरदा से बोली। आई नो फुप्पू, मुझे सब पता है, वो मुस्कुरा के बोला। रुमान की पैदाइश के बाद शाइस्ता बेगम की तबीयत खराब हो गई थी बहुत। मंतशा जो पहले ही आ चुकी थी, फिर रुमान को उन्होंने ही संभाला था और 2 साल तक वो भाई के घर ही रही। कुछ उनका अपना दिल नहीं था कोयत में लगता। उनके शौहर आते जाते रहते थे। इस दौरान रुमान को वो अपने साथ लगाए रखती थी। कुछ वो उनकी फैमिली का पहला बच्चा था तो सबकी उसमें जान थी। बेटा, हया के बाबा के भेजे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया है। इंटर करके ही उसकी बस हो गई है। मैं क्या करूं अब? मैं उसे पाकिस्तान भेजना चाहती हूँ। बोर्डिंग से बेहतर है कि वो तुम लोगों के साथ हो तो मुझे भी सुकून हो। हमसे दूर रह के ही उसे अकल आ जाए। उन्होंने सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात? आप परेशान ना हो, उसे भेज दे, देख लेते हैं आपकी मगरूर बेटी को भी जरा। वो एंड पे शौक हुआ। अरे खबरदार, अगर तुमने उसे कुछ कहा भी तो, वो धमकी आमेज लहजे में बोली थी। आप क्यों टेंशन लेती हैं, यहाँ भी उनके हमदर्द बहुत हैं। मुझे घर से निकाल दिया जाएगा अगर मैंने उनकी शान में गुस्ताखी की तो। रुमान का इशारा अपने मामा और पापा की तरफ था जो उस पर जान छिड़कते थे। अच्छा एक बात तो बताएं, मेरी फुप्पू तो इतनी लायक थी, आपकी साजिजादी किस पे चली गई? रुमान ने हैरत से पूछा। बस वो अपनी स्टडीज पे तवज्जो नहीं देती, वरना उसके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे होते हैं। बस कामरान के बेजा प्यार ने उसे ऐसा कर दिए। हर एक्टिविटीज में शामिल हो गई, उन्होंने बताया। रुमान को भी यही हाल अच्छा लगा कि वो थोड़ी सी सख्ती के साथ हो जाएगी, ठीक कुछ वो माँ बाप से दूर हो जाएगी, दूर रह के हो जाएगी। आप परेशान ना हो, आप भेज दे उसे, बाकी मैं देख लूंगा, रुमान ने पुरसोच अंदाज में कहा। खुद वो इस साल हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुका था। उसके ठीक 2 माह बाद हया पाकिस्तान थी। उसकी वजह हया को रुमान लगा। यूं उसकी दुश्मनी का आगाज हुआ था रुमान के साथ। अपनी माँ का हद से ज्यादा प्यार रुमान के लिए बर्दाश्त न था। हर बात पे रुमान की मिसालें। पहले जब भी वो आती थी उसकी मुलाकात ही कम होती थी। हया उन लड़कियों में से एक लड़की है जो लाड और जज्बाती तबीयत की वजह से ऐसे फैसले कर जाती है जो उसकी जात के लिए ही तकलीफदा होते हैं, मगर उनमें अना कूट कूट के भरी होती है। हया ने भी ऐसा ही किया। एक मामूली सी बात को बुनियाद बनाकर रुमान से दुश्मनी मोल ले ली थी। इन्हीं सोचों में वो गुम लाउंज में बैठी थी, किताब सामने खोली थी, खुद वो सोचों में गुम थी। रुमान ने अंदर आते उसे देखा तो उसकी तरफ आ गया। क्या हो रहा है? रुमान ने ठंडे लहजे में पूछा। वो जो अपने ख्यालात में मगन थी उसकी आवाज पे उछल गई। कुछ भी नहीं, उसने रुखाई से जवाब दिया। उसके उड़ जाने लगी।
पढ़ाई में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, मैं मदद कर दूंगा। रुमान बोला, मुझे इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, और इन सब के लिए भी आपको मामा ने बोला होगा, वो तंजन बोली। न जाने आज कैसे वो उसके सामने इतना बोल गई थी। तुम फुप्पू से इतना बदगुमान क्यों हो? बस तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। बात इतनी सी है, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हैं। वो ज्यादा देर अपने गुस्से पे काबू ना रख सका। तुमसे बात करना ही फजूल है, भाड़ में जाओ तुम मेरी बला से। वो गुस्से से कहता चला गया और वो पीछे मुंह देखती रह गई। हया का रवैया सबके साथ बहुत अच्छा था। इसकी वजह उन लोगों का लाड प्यार था। उन्होंने इसे कभी घर की कमी महसूस न होने दी थी। मंतशा के साथ भी हया का रवैया ठीक था, मगर कभी कभी तल्ख कलामी हो जाती थी। रुमान से अलबत्ता रवैया में कोई फर्क न था। हया, शाम को भाई साहब की तरफ जाना है, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। और ये नेहा किधर है? नेहा के मामू के बेटे की शादी थी, आज मेहंदी का फंक्शन था, सभी जा रहे थे सिवाय डॉक्टर साहब के। जी मुमानी, सारी तैयारी मुकम्मल है, आप परेशान ना हो। नेहा शायद नहा रही है, हया ने उनको बताया। और सुनो, ठीक से तैयार होके जाना है, समझी? वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी, उन्होंने उसे बोला, क्योंकि उनको हया की आदत का पता था। तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारे कपड़े मैं प्रेस करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम एक दफा देख लेना। वो कहकर बाहर निकल गई। क्या यार, फिर तैयार होके जाओ, क्या जरूरत है? हया बुरा सा मुंह बना के बोली नेहा से, जो अभी वॉशरूम से निकली थी। बड़ी फजूल लड़की हो तुम हया, इतना मजा आएगा। इस दफा तो हैदर भाई भी आएंगे लंदन से, मैं उनसे भी मिलवाऊंगी, वो बहुत अच्छे हैं। वो एक्साइटेड थी। हया को भी पाकिस्तान की शादियां देखने का कम ही तजुर्बा था। नेहा, तुम तो मरो, हर बात पे तुम्हें मजा ही आता है, उसने नेहा को घूरा। अब वो अपनी तैयारी में मशगूल हो गई और हया बाहर निकल गई। अच्छा सुनो हया, हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग ड्राइवर के साथ आ जाना, शाइस्ता बेगम बोली। जी मुमानी, हया ने उनको बोला। सुने, बहुत प्यारी लग रही है, हया ने पीछे से आवाज लगाई। चल शरीर, वो बाहर निकल गई। वो चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी और ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। नेहा की तैयारी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। टेलीफोन की बेल हुई, उसने उठा लिया। हेलो, वो बोली। मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ, और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, वरना तुम दोनों घर रहोगी, मेहंदी पे नहीं जा सकोगी। वो ऐसे बोला था जैसे उसका बटन दबा दिया हो किसी ने। उस दिन की झिड़प के बाद आज बात हो रही थी, लेकिन हमने तो ड्राइवर के साथ जाना था। हया को उसके साथ जाने का सुन के खौफ होने लगी। सुनो, जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। रुमान जो पहले ही भरा था अब फुट पड़ा और खटाक से कॉल बंद। आसन साहब ने रुमान को कॉल करके उन दोनों को लाने का बोला था, क्योंकि ड्राइवर को इमरजेंसी में गांव जाना पड़ गया था, सो मजबूरन उसे आना पड़ा। अगले 5 मिनट में वो वाकई घर था। हया का पहले ही जाने का मूड न था, पहले ही वो मुमानी की वजह से जा रही थी। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। हया दाएं तरफ बैठी थी, बिल्कुल ड्राइविंग सीट के पीछे। मतलूबा जगह पे पहुंच के गाड़ी रुकी। घर पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हया को घबराहट हो रही थी। रुमान और नेहा बाहर निकल गए। रुमान कॉल अटेंड कर रहा था। हया से अपना लंबा दुपट्टा संभाला नहीं जा रहा था। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए बेध्यानी में गेट की तरफ जाने की बजाय आगे की तरफ बढ़ गई। उसी लम्हे रुमान ने भी कॉल बंद करके गाड़ी की जानिब मोड़ा। हया 6 फुट के लंबे चौड़े मर्द से टकराई थी। वो पास पड़े पत्थर से पांव टकराया था। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, 2 हाथों ने उसको थाम लिया था। डॉक्टर रुमान आसन के लिए जैसे पूरी कायनात थम सी गई थी। वो स्टिल सा हो गया था चंद लम्हों के लिए। रुमान की नजरें हया के मासूम और हसीन चेहरे का तवाफ कर रही थी, मगर अगले ही पल वो खुद पे कंट्रोल पा चुका था। क्या मुसीबत है? तुम देख के नहीं चल सकती? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? उसे झटके से दूर करके वो बोला। हया को सुबकी सी महसूस हुई। अगर ये 6 फुट का दुपट्टा संभाला नहीं जाता तो लिया क्यों था? अंदर जाती हुई हया को देख के वो जोर से बोला था। अपने इस कैफियत पे काबू पाने के लिए वो जोर जोर से बोल रहा था। वो अंदर चली गई और रुमान की भी कोई कीमती चीज साथ ले गई थी शायद। रुमान ने हॉस्पिटल जाने का इरादा तक करके घर की तरफ रुख किया था। अजीब कैफियत हो रही थी उसकी। आंखें बंद करते तो वही 2 बड़ी बड़ी हसीन आंखें सामने आ रही थी। घर आके आधा घंटे शॉवर लेके वो बिस्तर पे लेटा तो वही कैफियत थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। खुद से लड़ते लड़ते वो जाने कब सोया था। सुबह मामूल से लेट होता था। वैसे भी आज संडे था और संडे को हॉस्पिटल नहीं जाता था। फ्रेश होके बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत लेट आंख खुली, खैरियत तो है? मैं सुबह से 2 दफा तुम्हारे कमरे का चक्कर लगा आई हूँ, शाइस्ता बेगम फिक्रमंदी से बोली। कुछ नहीं मामा, पता नहीं चला नमाज भी रह गई, वो सुस्ती से बोला। बेटे, रात को तुम्हें मामू की तरफ आना चाहिए था, सब पूछ रहे थे। हैदर भी आया हुआ है लंदन से, शाइस्ता बेगम बोली। बस कुछ मसरूफ था और दिल भी नहीं चाह रहा था। मामा नाश्ता दे, बहुत भूख लग रही है, रुमान बोला।
हंसी की आवाज पे रुमान ने नजर उठा के देखा तो नजर पलटना भूल गया। हया सामने बैठी नेहा की किसी बात पे हंस रही थी। गुलाबी गालों पे आते बालों को कानों में अड़साते हुए वो बेहाल हो रही थी। आज से पहले कभी इसे इन चीजों पे तवज्जो ना दी थी। रुमान एक झटके से उठा। उसे लगा हया उसके हाल पे हंस रही हो जैसे। मामा मेरा नाश्ता रूम में ही भेज दे, वो ऊंची आवाज में बोलता बोलता अपने कमरे में चला गया। कमरे में आए अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसका सेल पे कॉल आने लगी। नंबर चेक किया तो डॉक्टर शहरयार का था। दोनों क्लास फेलो थे। जी डॉक्टर साहब, क्या हालत है? उसने अभी सेल कान को ही लगाया था कि दूसरी तरफ से आवाज आ गई। हालात को क्या होना है? तुम्हारे सामने हॉस्पिटल होता हो। रुमान बोला, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा ध्यान भी जनाब हॉस्पिटल में। वो आगे से बोला, इस बात से मतलब क्या हुआ मेरे ध्यान को? रुमान ने ना समझी से पूछा। ये ध्यान आजकल कहीं और है। वो इसका दोस्त था, अच्छी तरह जानता था। एक अरसे से दोनों साथ थे। तुम बस तुक्के ही मारते रहना, घामुड़ कहीं का। रुमान ने उसकी बेतुकी सी बात पे मुंह बनाया। बेतुकी नहीं जनाब, हॉस्पिटल में भी मैं बात करना चाह रहा था मगर लॉर्ड साहब अब फौरन चले गए। कल भी रात में आप गायब थे और जो शक्ल के हालात हैं वो अलग। उसने अपना तजुर्बा बयान किया। उफ, तो सारा टाइम मुझ पे नजर रखते हो बेशरम इंसान। और ऐसा कुछ भी नहीं, रुमान ने जल्दी से बताया। अच्छा, मुझे तो मामला ही उलट लग रहा है। वो कहाँ मानने वाला था। अच्छा नजूमी साहब बताइए आप, रुमान ने हंस के पूछा। इश्क का कहीं प्यार तो नहीं हो गया है ना डॉक्टर साहब? शहरयार ने इस्तफसार किया। अचानक एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था। रुमान चंद लम्हे कुछ बोल भी ना सका। क्या ये सच है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने उस बात से जान छोड़ना ही बेहतर समझा। सुनो, देखो यार, कुछ चीजों का एतराफ कर लेने से जिंदगी आसान और खूबसूरत हो जाती है। और इनमें हार जीत नहीं होती, ये तो जिंदगियों का एहसास होते हैं। सोच और कंफर्म कर। बेस्ट ऑफ लक। साथ ही शहरयार ने कॉल बंद कर दी थी। क्या वाकई ही? रुमान गुमसुम बैठा था। मुखलिस दोस्तों को वाकई ही हमारे चेहरों से पता चल जाता है हम क्या चाह रहे हैं। रुमान को एकदम अपना आप हल्का महसूस होने लगा। अजीब सी उलझन थी पिछले दिनों से। जालिमा, शादी की बिरयानी खिला दे। मैसेज बीप पे रुमान ने मैसेज चेक किया तो शहरयार का था। वो खिलखिला के हंस पड़ा। शहरयार, मरोगे मेरे हाथों तुम। रिप्लाई किया और रुमान कमरे से बाहर आ गया। उस जगह देखा जहां वो कुछ टाइम पहले बैठी थी। अब वो जगह खाली थी। मामा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। वो अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर निकलता गया। बहुत अजीब है ये लड़का। कल भी नहीं गया था, आज भी बहाने बना के निकल गया है। क्या करूं मैं इस लड़के का? शाइस्ता मोडी बेटे को देखते बाहर निकल अपने मोडी बेटे को बाहर निकलते देख के बोली। हसन साहब ने उसे कॉल करके घर बुलाया था और शादी में आने का हुक्म दिया था। उनकी हुक्म अदवली वो कर नहीं सकता था। जी पापा, मैं चला जाऊंगा, रात में ही जाना है ना? वो बेदिली से कहता हुआ उठ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर साहब बुरी तरह डॉक्यूमेंट्री में खोए हुए थे। टीवी लाउंज का फोन चिंगाड़ता रुमान ने नागवारी से उठ के कॉल रिसीव की। किधर हो तुम? आए नहीं अभी तक? बात की आवाज सुन के याद आया, उसने तो शादी पे जाना था। उसने सर पे हाथ फेरा। जी बाबा, मैं बस आ रहा हूँ। वो सर दाग खारिज करता बाहर को निकल गया। यहाँ खूब हंगामा था, खूब हलचल थी। लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे विराजमान थे। रुमान भी अपने सब कजिन से मिलने लगा। आगे किसी को ढूंढ रही थी। वो एक बार हया को देखना चाह रहा था। वो बेचैन सा हो गया। मुझे अब चलना चाहिए, वो खुद से बचने को बोला। फिर वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो नजर वापस आने से इनकारी थी। पिंक फ्रॉक में वो मैचिंग ज्वेलरी और हल्के से मेकअप में सामने खड़ी थी। उसे एकदम लगा कि रोशनियां मजीद जगमगा उठी है। मासूम और भला की हसीन लग रही थी वो। हंसी की आवाज से उसका इर्तिकाज टूटा। हैदर की किसी बात पे हया हंस रही थी और रुमान को अपना आप जलता महसूस हुआ। मुझसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती और यहाँ देखो जरा, दांत ही नहीं अंदर जा रहे मैडम के। उसने जल के सोचा। भाड़ में जाओ, मैं क्यों ख्वार हो रहा हूँ? लेकिन वो बोला था। अजीब जंग छिड़ी हुई थी। वो वापिस कुर्सी पे बैठ गया। अचानक से वो झटके से उठा। नेहा, हया चले काफी टाइम हो गया है, वो उनके सर पे खड़ा पूछ रहा था। डॉक्टर साहब इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो फंक्शन चल रहा है। तुम तो तुमसे तो ठीक से बात भी नहीं हुई। हैदर बोला, मगर रुमान कहाँ रुकने वाला था। नहीं, फिर कभी बात होगी, काफी रात हो गई है। रुमान ने हैदर साहब से कहा, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? हया ने डरते डरते कहा, क्योंकि अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। हया, मैंने कहा ना काफी टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। रुमान ने हैदर का ख्याल करते हुए नरमी से कहा, वरना गुस्सा तो बहुत आया था। ओके, फिर मुलाकात होगी। वो भी हैदर से बोल के आगे बढ़ गया। हया भी नेहा के पास आ गई और जो सब कजिन से खुदा हाफिज कर रही थी। तुम दोनों चल के गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। रुमान उन दोनों को कहता आगे बढ़ गया। मामा, मैं नेहा और हया को लेके जा रहा हूँ, वो शाइस्ता बेगम से बोला।
اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں، وہ بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے تم لوگ نکلو، ہم بھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں۔ آسا نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ اکتاہٹ دیکھ کے جلدی سے بولا، اوکے بابا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ صرف چند لمحوں میں یہ ادراک ہوا تھا کہ اس کو محبت ہو گئی ہے، اور یہ احساس بہت ہی خوش کن تھا۔ حیا مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور تم بھائی سے کہو گی؟ نیہا نے عجیب سی فرمائش کی حیا سے۔ میں کہوں؟ وہ بھی اس ہلاکو سے؟ نہ بابا، وہ تو مجھے آنکھوں سے ہی نکل جائیں گے، اس نے خوف ناک کھا کر کھینچا۔ ٹھیک ہے، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ نیہا نے منہ پھلا لیا تھا، مجبوراً حیا کو ماننا پڑا۔ اب مگرمچھ کے آنسو مت بہانا، آئی سمجھ؟ کہہ دوں گی۔ اس نے اب تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے ڈیئر، نیہا آپ کے خوش دلی سے بولی۔ تبھی پارکنگ میں رومان آیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیا کو وہ گاڑی کے مرر سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ رومان بھائی، وہ نیہا، میرا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے کبھی مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ رومان کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتی تھی، اور اب فرمائش کروں؟ اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ رومان کے دل کے تار چھڑے رہی تھی۔ تم لفظوں کو چکنا چور نہ کرو، سیدھے سے بولو، رومان مسکراہٹ دباتے بولا۔ نہیں وہ نیہا، کیا مصیبت ہے؟ اسے اب غصہ آیا۔ ہمیں آئس کریم کھانی ہے رومان بھائی، اور یہ بدبو سارا راستہ ایسے ہی گزار دے گی، نیہا نے قدرے غصے میں کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حد کرتی ہو تم بھی، وہ بولا تھا۔ اف، یہ خشک مزاج اور یہ نوازشیں، حیا نے حیرت سے سوچا۔ نیہا تم خود کہہ دیتی۔ ناحق حیا کی انرجی ویسٹ کروائی، وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ جی بالکل بھائی جان، میں تو اس لیے اسے بولا کہ یہ آپ سے بولتے وقت کیسی لگتی ہے، نیہا نے شرارت سے کہا، اور رومان کا کہا بلند ہوا۔ حیا نے نیہا کو گھورا۔ حیا کے ساتھ رومان کا رویہ اچھا تھا، مگر حیا کا رویہ اسے سختی پہ مجبور کرتا تھا۔ آئس کریم کھا کر جب وہ باہر نکلے تو رومان کا فون بجا تھا۔ وہ ایکسکیوز می بولتے دوسری طرف چلا گیا، اور حیا ادھر ادھر دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حیا میں 2 منٹ میں آئی، اپنی فرینڈ سے مل کے، وہ دیکھو وہ ادھر رہی۔ نیہا جلدی سے اپنے دوست کو ملنے چلی گئی۔ حیا آوازیں دیتی رہ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، نہ نیہا آئی اور نہ رومان۔ نیہا اس طرف ہی گئی تھی، میں اس کو دیکھتی ہوں، وہ خود سے بولتی اس طرف چلتی، لیکن نیہا کہیں بھی نہ تھی وہاں۔ رومان بھائی بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئے۔ وہ دائیں جانب چلتی جہاں نیہا تھی، ہر طرف لوگوں کا انبار تھا۔ حیا کی گھبراہٹ ایک دم خوف میں بدل گئی تھی، کیونکہ نیہا وہاں نہیں تھی۔ اس طرف ہی تو آئی تھی، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا جس طرف بھی نظریں دوڑاتی، ہر طرف اجنبی لوگ نظر آ رہے تھے۔ عجیب وحشت ہونے لگی تھی۔ حیا کے بالکل سامنے اوباش لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا، جو آنے جانے والوں پہ کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ حیا کی تو جان ہی نکل گئی تھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے۔ رومان بھائی، حیا ادھر ہی تھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ یہیں رکو، میں اپنی فرینڈ سے مل کے آتی ہوں۔ نیہا جب واپس آئی تو حیا کہیں نہیں تھی، اتنے میں رومان بھی آ گیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کی؟ فرینڈ سے کل بھی مل ہی لینا تھا، رومان غصے سے بولا تھا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا رومان بھائی، وہ مل جائے گی نا؟ نیہا نے ایک دم رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے خیال میں وہ اس طرف ہی گئی ہوگی، کیونکہ میری فرینڈ اس طرف ہی تھی، لیکن پھر ہم لوگ اس کی بھابھی سے ملنے بیک سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ نیہا نے روتے ہوئے رومان کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ اوکے تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رومان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود حیا کی تلاش میں نکل پڑا۔ رومان کی خود کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسے تو یہاں کے راستوں کا علم بھی نہیں تھا۔ حیا کو لگا اگر وہ مزید کچھ منٹ ایسے ہی کھڑی رہی تو گر جائے گی۔ اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کا ایبراڈ نہیں تھا، یہاں پہ وہ کبھی اکیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز رومان بھائی کو ہی بھیج دے۔ اب اس کے لبوں پہ یہی دعا تھی۔ اب حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں اسے رومان آتا دکھائی دیا، وہ لرز رہی تھی۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ ہم تمہیں ڈھونڈ، رومان نے پاس آ کے اس کے بازو پکڑ کے پوچھا، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ رومان کے باقی الفاظ منہ ہی میں رہ گئے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلگ بلگ کے رو رہی تھی۔ اگر وہ نہ آتا اور وہ ان اجنبیوں میں، یہ سوچ کے اس کی جان نکل رہی تھی۔ حیا کو دیکھ کے رومان کی جان میں جان آئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ رومان کو اپنی پوزیشن اور جگہ کا خیال آیا تو نرمی سے حیا کو الگ کیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے نرمی اور توجہ سے بولا تھا، حیا ادھر دیکھو، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف چل دیا، جو ابھی بھی گم سم تھی۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ ابھی بھی خوف کے حصار میں تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، رومان نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ حیا کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی، اس کے احساسات سبھی بدل گئے تھے۔ ابھی تک اسے اپنے ہاتھوں پہ اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جتنے بھی شکوے گلے ناپسندیدگی کے جذبات تھے، سب خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک انوکھا سا احساس تھا اور حیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ حیا نے تھک کے آنکھیں موندی اور بیڈ کی کراؤن پہ سر ٹیک دیا۔
हया, आज हमने शॉपिंग पर जाना है, याद है ना तुम्हें? नेहा ने हया से कहा, जो टीवी देखने में मसरूफ थी। याद है बाबा, रुमान भाई आएंगे तो तभी चलेंगे ना, हया ने कहा था, क्योंकि आज उन्हें रुमान के साथ जाना था। नहीं हया, हम ड्राइवर के साथ जाएंगे। रूमी भाई आज काफी मसरूफ है, वो सुबह कहकर गए थे हम लोग खुद ही चले जाएं। नेहा ने हया को बताया। ठीक है, हया ने कहा था। उस दिन के बाद हया का रुमान से एक दो दफा ही सामना हुआ था। हया जानबूझकर उसके सामने आने से कतराती। नेहा बस भी करो, मुझसे मजीद नहीं चला जा रहा, मैं सामने आइसक्रीम पार्लर में जा रही हूँ, हया ने तंग आकर कहा था। हया इधर देखो, ये देखो कैसा प्रिंट है। नेहा ने हया की बात सुनी अनसुनी कर दी। देखो मुझसे मजीद नहीं चला जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस करो। अब क्या सारा शॉपिंग मॉल खरीद कर जाना है? हया ने नेहा को घूरा था। ठीक है तुम चलो, मैं अभी आई। नेहा को उसकी हालत पे तरस आ गया था। जल्दी आ जाना, हया ताकीद करना ना भूली थी। जैसे ही हया ने आइसक्रीम पार्लर का गिलास डोर खोला था, वो घूम कर रह गई थी। उसे लगा सारे रंग फीके पड़ गए हों, कुछ भी बाकी ना रहा हो। नेहा प्लीज घर चलो, हया रोते हुए आगे बढ़ गई थी। नेहा भी परेशान सी उसके पीछे चलती थी। घर आकर वो सीधा अपने रूम में घुस गई थी। नेहा भी अंदर ही आ गई थी। घर वाले सभी अपने कमरों में थे, इसलिए किसी को खबर भी ना हुई थी। हया बताओ तो क्या हुआ है? नेहा ने पूछा। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, प्लीज अभी जाओ। नेहा चुपचाप उठकर बाहर आ गई और हया ने आंखें मूंदी थी। वो मंजर यकायक उसकी आंखों के सामने घूम गया। ब्लैक कलर के थ्री पीस में डॉक्टर रुमान आसान किसी लड़की के साथ बैठे थे और रुमान किसी बात पे हंस रहा था और लड़की उसे मोहब्बत पास नजरों से देख रही थी और हाथ उसके हाथों पे रखे थे। हया ये सब क्या है, क्यों ऐसे कर रही हो? वो तुम्हें नापसंद करता है, क्यों ऐसे शख्स की खातिर अपनी जान हलकान कर रही हो? क्यों? हया के अंदर से कोई चीखा था। अभी तो मेरे अंदर मोहब्बत का एहसास पूरी तरह जागा भी नहीं था। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत का ताजमहल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी तो मैं तुमने सारा कुछ तोड़ दिया, मेरा मान, मेरा एतमाद। मैं क्या करूं अब? हया जोर से चीख रही थी। तुम्हें ना डॉक्टर रुमान हसन हया को जीते जी मार डाला। हया रो रो कर बेहाल हो रही थी। मुझे अब पहले वाली हया ही बनना पड़ेगा, वो हया जो तुम्हें नापसंद करती थी, नफरत करती थी तुमसे। हया जोर से बोली थी, मगर उसकी आवाज में एतमाद नहीं था। वो खुद से ही हार गई थी। अगले रोज हया अपनी फुफ्फू की तरफ जाने को तैयार बैठी थी। मुमानी जान, मैं मामा से बात कर ली है, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी, हया ने पास बैठी मुमानी से कहा। चलो जल्दी आना, सब आके पूछेंगे, वो बोली थी। मैं कौन सा ज्यादा दिनों के लिए जा रही हूँ, परसों आ जाऊंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। ये सब वो रुमान की जिद में कर रही थी। अब वो फिर पहले वाली हया बन जाना चाहती थी। एक बार पहले भी हया का इस तरह उसके फूफू के घर जाने पे अच्छा खासा झगड़ा हुआ था रुमान से, क्योंकि हया की फूफू ने अपने बेटे के लिए मांग लिया था, मगर हया के पापा ने साफ इनकार कर दिया था। उनको उसकी आदत का अच्छे से पता था, वो बिल्कुल भी संजीदा ना था अपने करियर के बारे में, अजीब फितरत का था। और अब भी हया ये सब रुमान को तपाने के वास्ते ही कर रही थी। कैसी हो मेरी जान? बिल्किस बेगम जो हया की फुफ्फू थी, उन्होंने हया को कहा। आज कैसे मेरी याद आ गई, वरना तेरे बाप ने तो मुझसे रिश्तेदारी ही तोड़ दी थी। हया की फुफ्फू ने तंज दिया। नहीं फुफ्फू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले बहुत छोटी थी, और इसका मतलब है अब मेरी तुमसे शादी हो सकती है। जैन हया की फुप्पू का बेटा, जो न जाने कब से उसकी बात सुन रहा था, हया की बात काट के एकदम ही बोला। हया शर्मिंदा हो गई थी। मेरा ये मतलब नहीं था जैन भाई, हया ने वजाहत की थी। तो क्या मतलब था? जैन ने बेबाकी से हया की आंखों में आंखें डालकर कहा था। हया बुरी तरह फंसी थी। चलो छोड़ो उसे, ये बताओ क्या हाल चाल है, हमारी याद कैसे आ गई? जैन बोला था और साथ ही सोफे पे बैठ गया था। अरे जैन, तुम तो आते ही शुरू हो गए हो। चलो जाकर परवीन से कुछ खाने पीने के लिए लाने का कहो, वरना इसकी मुमानी कहेगी कि फुफ्फू ने कुछ नहीं खिलाया। उन्होंने इस बार मुमानी को भी लपेट में ले लिया था। जी अम्मी, मैं अभी आया स्वीट कजिन, जैन दोनों से कहता किचन की तरफ गया। हया को दोनों माँ बेटे की बातों से घबराहट होने लगी थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, हया ने सोचा था। क्यों ना आती? उस हलाकू खान को भी तो पता चले, मैं क्यों उसका हुक्म मानूं? हया ने अपनी साबिका सोच की तरदीद की थी। और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? फुप्पू की आवाज से उसकी सोचों का सिलसिला टूटा। जी सब ठीक है, आप सुनाए? बज़ाहिर तो वो फुप्पू के साथ बातों में मसरूफ थी, पर दिल में अनजाना सा डर कुंडली मारे बैठा था। पता नहीं हलाकू खान कैसे रिएक्ट करेगा। हया को रुमान का सोच कर ही डर महसूस हो रहा था। उसे अपनी महबूबा से फुर्सत मिलेगी तो मेरा सोचेगा ना, उसे मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम ही आंखों में नमी आ गई थी।
میں 10 منٹ میں گھر کے باہر آ رہا ہوں، سب سامان اٹھا کر گیٹ پہ آ جاؤ۔ حیا کو آئے بمشکل 6 یا 7 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے جب رومان کا فون آیا۔ انداز بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ حیا ایک دم دہل گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، مجھے ابھی نہیں آنا، 6 7 دنوں بعد آؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی، سویٹ ہارٹ، یہ کیا تم بورنگ شو دیکھ رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ سویٹی۔ ذہن لاؤنج میں آ کر شوخی سے چلایا تھا۔ اس کی آواز حیا کے ساتھ ساتھ رومان نے بھی سنی تھی۔ حیا، بکواس مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، رومان غصے سے چلایا تھا، مگر حیا منمنائی تھی۔ حیا، وہ زور سے داڑا تھا۔ حیا کو لگا تھا کہ جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ اگلے ہی پل کال بند ہو گئی اور وہ شرافت سے سامان پیک کرنے چلی گئی تھی، کیونکہ انکار کی صورت میں رومان کا غصہ۔ پھپھو، ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی، حیا نے بہانہ بنایا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری میسنی ممانی کوئی نہ کوئی ناٹک ضرور کرے گی، پھپھو نے نفرت سے کہا۔ حیا کو بولنا بیکار تھا، سو وہ چپ ہی رہی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پھپھو نے بات ختم کی۔ اگلے 10 منٹ میں رومان گیٹ پر تھا۔ حیا نے رومان کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، آنکھیں غصے سے سرخ تھی اور چہرے پہ گمبھیر سنجیدگی اور غصہ تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون چہرے پہ اکٹھا ہو گیا ہو۔ حیا بری طرح سہم گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر آ کے گاڑی رکی اور رومان تیزی سے نکلا۔ حیا کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ مجال ہے جو 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو، ہلاکو خان پورے ٹائم پہ آ پہنچے۔ حیا نے کڑ کے سوچا تھا۔ وہ ایک دم نڈر ہو کر بولی، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ابھی واپس نہیں آنا تو آپ مجھے لینے کیوں آئے ہیں؟ حیا غصے سے رومان کا راستہ روکے کھڑی تھی اور غصے سے رومان کو دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ، اب زیادہ بکواس کر کے میرا دماغ مت خراب کرنا، سمجھی تم؟ جب میں نے کہا کہ تم یہاں نہیں رہو گی تو نہیں رہو گی، رومان نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے پھر حیا کی جھنجھلائی آواز آئی، لیکن آپ کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ میں جو چاہوں وہ کروں گی، آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ حیا دو بدو بولی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وقت آنے پہ سب بتا دوں گا، فی الحال چپ رہو، مجھے پہلے ہی تم پہ غصہ ہے، میں کچھ کر بیٹھوں گا، رومان نے غصے سے کہا تھا۔ ذہن کے الفاظ ابھی تک رومان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حیا نے غصے سے منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، حیا نے کہا اور پیر پٹکتے اندر داخل ہو گئی۔ سبھی ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب رومان آیا۔ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، رومان خوشی سے بولا تھا۔ سامنے بیٹھی حیا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حیا نے منہ پھیر لیا۔ اس روز سے دونوں میں بات چیت بند تھی، صرف آمنا سامنا ہوتا تھا۔ رومان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ حیا کو دیکھ لیتا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا چہک رہے ہو؟ شائستہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا تھا جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ جی ممی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی جب سنیں گی تو آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گی۔ رومان نے سسپینس کریٹ کیا تھا اور حیا کو دیکھا تھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی اور ایسے انجان بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے سوا کوئی یہاں نہیں۔ اب بتا بھی دو صاحبزادے، آسان صاحب بھی بولے تھے۔ اوکے منتشا، پھپھو لوگ پرسوں پاکستان آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، رومان نے بتاتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا تھا تاکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، پر ادھر تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کے والدین نے اپنے آنے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ اسے دی ہے، جیسے وہ اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتے ہوں اسے۔ چھن سے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کچھ آج کل اس شخص سے بدگمانیاں عروج پہ تھی، وہ شخص جس نے آج کل ان کی بیٹی کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حیا، یہ تم؟ رومان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو کر کہا تھا، مگر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حیا، میری بات سنو پلیز، رومان اس کے پیچھے ہو لیا۔ رومان بیٹا آ جاؤ تم، میں دیکھتی ہوں، شائستہ بیگم نے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حیا اور رومان کی کبھی نہیں بنتی، اس طرح بات سلجھنے کی بجائے اور الجھ جائے گی۔ مگر مما وہ، رومان کو چین نہیں آیا تھا۔ کہا نا میں نے کہ میں جاتی ہوں، تم بیٹھو، شائستہ بیگم نے کہا۔ رومان ناشتہ کیے بغیر ہی بوجھل دی لیے ہاسپٹل چل دیا تھا۔ رومان رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیگ رکھ کر بیڈ پر گر گیا۔ تبھی حیا نے آ کر اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، اور میرے ماں باپ بھی، حیا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رومان تو ساکت ہو گیا تھا۔ حیا اس سے کس قدر بدگمان تھی، جبکہ رومان کی زندگی میں رنگ و روشنی حیا کی وجہ سے ہی تھی۔ حیا کے لیے وہ کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔
हया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। रुमान ने हया की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की थी। मैं गलत नहीं समझ रही, बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। आप हमेशा मुझे तकलीफ ही देते हैं, हया ने रुमान की आंखों में आंखें डालकर कहा था। रुमान को हया की बदगुमानी पर गुस्सा आ गया। उसने हया की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अपनी बकवास बंद करो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम क्या समझती हो मुझे? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, रुमान ने कहा था। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझ है मुझे, हया मुनमुनाई थी और कलाई छुड़वाने की कोशिश की थी। रुमान की गिरफ्त बरकरार थी। हया की आंखों में फिर से नन्हे नन्हे आंसू चमक पड़े। रुमान ने उसकी कलाई छोड़ दी थी। मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुमने जो समझना है समझो, रुमान ने सख्ती से कहा और वॉशरूम में घुस गया था। हया अपनी बेवकूफी पर रो पड़ी थी। उसने अपने कमरे में आकर बेड पर गिरकर जारों कतार रोना शुरू कर दिया था। एक बार फिर उसने अपना वादा तोड़ दिया कि अब वो कभी रुमान की वजह से नहीं रोएगी, लेकिन वो रो रही थी। अगला दिन गहमा गहमी में गुजरा। सभी बहुत खुश थे। हया बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकली थी। रुमान तो सुबह से बहुत मसरूफ था। सब लोग ही अपने अपने काम खत्म कर रहे थे ताकि जब मंतशा आए तो उनके साथ वक्त गुजर जाए। अगली सुबह तो किसी की खुशी का कोई ठिकाना न था। रुमान सुबह ही ऑफिस चला गया था क्योंकि मंतशा फुप्पू को दोपहर में एयरपोर्ट से लेकर आना था। सभी इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। हया का भी इंतजार करके बुरा हाल था। माँ बाप से नाराजगी अपनी जगह, मगर उनसे मिलने की खुशी बहुत थी, पर वो अपने चेहरे पे हया ना कर रही थी। 2-3 घंटे के तवील इंतजार के बाद रुमान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सब बाहर की जानिब लपके थे। सबसे मिलने के बाद मंतशा अपनी बेटी से मिली तो हया रोने लग गई। मेरी जान, मैं आ गई हूँ अपनी गुड़िया के पास, अब कहीं नहीं जाऊंगी। मंतशा ने हया का माथा चूमकर उसे गले लगाया था। इधर आओ मेरी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई हो? हया के पापा ने उसे प्यार से गले लगाया। अंदर चलिए सब, अंदर चलकर प्यार कर लीजिएगा अपनी लाडली से, रुमान ने हंसते हुए कहा था। सभी हंस दिए थे और आगे बढ़ गए थे। हया रुमान को बुरा कहना भूली ना थी। मम्मा, सबसे पहले ये न्यूज आपको मुझे देनी चाहिए थी, मैं आपकी बेटी हूँ, हया ने रोते हुए कहा। सब अपने अपने कमरे में चले गए थे तो हया मंतशा को अपने पास ले आई थी। हया बेटा, बुरी बात, अगर तुम मेरी बेटी हो तो वो मेरा बेटा, और तुम ये बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो रुमान की मदद से उनका प्रॉब्लम हल हुआ है, इस वजह से उसे पता चला कि हम आ रहे हैं। मंतशा हया को बता रही थी। वरना हमने तो सबको सरप्राइज ही देना था। तुमने ये बात रुमान को तो नहीं कही ना? मंतशा ने पूछा। छोड़े मम्मा ये सब बातें, ये बताए कि आप मुझे मिस करती थी कि नहीं? हया ने डरते हुए बात का मौजू ही बदल दिया। लो, ये क्या बात हुई? करती थी तो तुम्हारे पास आ गई हूं ना, मंतशा ने प्यार से उसे गले लगाया था। मंतशा अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी तब रुमान कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हो रहा है फुफ्फू जान? रुमान ने पूछा। कुछ नहीं, आओ तुम। डॉक्टर साहब, आप अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए? मंतशा ने अलमारी बंद करके मुड़ा और रुमान की तरफ आई और दोनों सोफे पर बैठ गए। प्लीज फुप्पू, आप तो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करें। आप मुझे डॉक्टर साहब कहती हैं और आपकी बेटी साहिबा मुझे हलाकू खान, और पता नहीं क्या कुछ कहती है। रुमान बुरा सा मुंह बनाकर बोला था। जवाब में मंतशा का कहका गूंजा। रुमान भी हंस दिया। मुझे आपसे एक बात करनी है फुप्पू। रुमान असल बात की तरफ आया। बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ, मंतशा बोली। फुप्पू, आप और बाबा के दरमियान मेरी और हया की, मेरा मतलब है कि, रुमान बात करते हुए रुका था। ओके, मैं जान गई हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तब भाई साहब ने कहा था कि मैं हया को लेकर तो जा रही हूँ, पर थोड़े अरसे के लिए मैं उसको हमेशा पास रखूंगा, रुमान की दुल्हन बनाकर, मंतशा ने खुशी से बताया था। रुमान को तो कल ही मालूम हुआ था जब उसकी मम्मा ने उससे हया के बारे में राय मांगी थी। लेकिन बेटा, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मंतशा ने उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर देखा तो बोली। अरे नहीं फुप्पू, आपका और बाबा का हुक्म सर आंखों पर, रुमान ने खुशी से कहा था क्योंकि ये उसकी भी ख्वाहिश थी। मगर फुप्पू, वो हया कभी नहीं मानेगी, आपको उससे बात कर लेनी चाहिए, रुमान ने कहा। तुम उसकी बात छोड़ दो, तुम्हारे अंकल भी यही चाहते हैं, उनको तो तुम्हारी शक्ल में बेटा मिल गया है, मंतशा ने खुशी से कहा था। हया दोपहर में किचन में चाय बना रही थी। घर में नेहा और उसके सिवा कोई नहीं था। ख्वातीन किसी की अयादत के लिए गई थी और मर्द हजरात अपने अपने कामों के लिए निकले हुए थे। हया चाय का कप कैबिन से निकालने के लिए मुड़ी थी कि दीवार पे छिपकली नजर आई। हया का तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे वाला नीचे ही रह गया। हया ने जोर से चीख मारा और कप हाथ से गिरा दिया। छिपकली भी हरकत में आ गई। हया चीखें मारती हुई दरवाजे की जानी भागी। नेहा जरूर आती, लेकिन वो सोई हुई थी। हया चीखें मारती हुई जब भागी तो दरवाजे में खड़े वजूद से टकरा गई।
رومان اس اچانک افتاد پر حیران کھڑا تھا۔ حیا نے اپنا منہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا اور چیختی رہی، کیا ہوا ہے؟ رومان نے اسے سیدھا کیا اور پوچھا، لیکن وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، حیا بند کرو یہ بچپنا اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ رومان نے زوردار آواز میں کہا۔ حیا کو ڈر میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سامنے رومان کھڑا ہے۔ وہ چھپکلی وہاں دیوار پر۔ حیا نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ ابھی تو ادھر ہی تھی، حیا نے رومان سے کہا۔ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی چھپکلی ہی تھی، سانپ تو نہیں تھا نا؟ حیا نے سانپ کے نام سے ڈر کر جھرجھری لی۔ ویسے ماننا پڑے گا چھپکلی کو، تم تو بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتی، اور اس چھپکلی نے 2 منٹ میں تمہارا کیا حال کر دیا ہے۔ رومان نے ڈری ڈری سی حیا کو دیکھا جو اسے صرف چند ہاتھ کے فاصلے پہ تھی۔ وہ رومان بھائی، چھپکلی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، اس لیے بات پوری کرنے سے پہلے ہی حیا کو خیال آ گیا کہ وہ کچھ بول رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رومان کی آنکھوں میں شرارت لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی بھی خطرناک ہو لیکن تم سے زیادہ نہیں ہے، رومان حیا کو چڑھانے کے لیے بولا تھا۔ مجھے جانے دے، آگے سے ہٹیے پلیز، حیا نے دروازے میں پھیل کر کھڑے ہوئے رومان سے کہا، کیونکہ جانے میں ہی عافیت تھی، اگر نہ جانے دوں تو؟ رومان نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ حیا نے نہ سمجھی کے عالم میں رومان کو دیکھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رومان نے حیا کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور سائڈ پہ ہو گیا۔ حیا بھی کمرے کی طرف چل دی۔ عجیب بند ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی، حیا بڑبڑائی۔ جب منتشا نے حیا کو رومان اور اس کی شادی کے بارے میں بتایا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ جس مرضی بندے سے شادی کروا دی جائے، مگر اس سے بالکل بھی نہیں۔ جب رومان کو پتا چلا تو وہ غصے سے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ پھوپھو، میں نے کہا تو وہ کبھی نہیں مانے گی، رومان منتشا سے کہہ رہا تھا۔ لیکن بیٹا وہ ابھی نادان ہے، کم عقل ہے، تمہارے انکل خود بات کریں گے اس سے، منتشا نے رومان کو بہلایا تھا۔ مگر پھوپھو، رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رومان، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے وہ تمہیں ناپسند تو نہیں کرتی، مگر اس کی تم سے کبھی نہیں بنتی، اس لیے وہ ایسا چاہ رہی ہے۔ تم دونوں کا ایک ساتھ ٹائم نہیں گزرا، اس لیے وہ اسے سمجھا رہی تھی جو جھنجھلایا بیٹھا تھا۔ پھوپھو، جیسی وہ حرکتیں کرتی ہے کہ اس کا خون کھول جاتا ہے، اس صورتحال میں بننی کیا تھی؟ وہ جھنجھلایا ہوا بولا۔ دیکھو لڑکے، اگر کل کو میری بیٹی پہ ظلم کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو، تم تو بہت خونخوار ہو، منتشا نے شرارت سے کہا تاکہ اس کا دھیان بٹا سکے جو پریشان بیٹھا تھا۔ پلیز پھوپھو، میں سیریس ہوں اور میری اتنی مجال نہیں میں اس لڑاکے سے لڑائی کروں، وہ منہ پھلا کے بولا۔ اور منتشا اپنے لاڈلے ہونہار بھتیجے کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو اب ان کو اور بھی پیارا ہو گیا تھا، اور اب تو اس کی آنکھوں میں ان کو اپنی بیٹی کے لیے عزت، محبت اور خلوص کے جگنوں بھی ٹپاتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بٹیا، لڑکیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں اور موم کی طرح نازک، انہیں جس سانچے میں ڈھالا جاتا ہے وہ ڈھل جاتی ہے۔ اگر اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو بعد میں جب شادی ہوگی تو ساتھ رہتے خود بخود محبت ہو جائے گی، اسے منتشا نے رومان سے کہا۔ میں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی دقیانوسی سوچ کی مالک ہوں کہ لڑکی کی زبردستی شادی کر دی جائے، میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اس شخص کے ہاتھ جو اس کی عزت کرے، اس کو خوشیاں دے اور اس کی حفاظت کرے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو، منتشا نے رومان سے کہا۔ وہ ان کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ حیا نہ سمجھ ہے لیکن تم نہیں، اس لیے اس کی شادی تم ہی سے ہوگی، منتشا بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ حیا کو کوئی بھی نہ بتائے کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بات اس کو شادی کے دن ہی پتہ چلنی چاہیے، رومان پرسوچ انداز میں بولا۔ مگر بیٹا، رومان، منتشا نے کہا۔ نو اگر مگر، بس آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا، رومان بات کاٹ کر بولا۔ منتشا نے ہار مان لی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو مس حیا، آپ کو شادی سے پہلے اپنے عشق میں گرفتار نہ کر لیا تو میرا نام رومان احسن نہیں، رومان نے ہنستے ہوئے سوچا تھا اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنے لگا۔ رومان نے ٹھیک 2 ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فکس کروا لی۔ جب حیا کو پتا چلا اس کی شادی رومان سے نہیں ہو رہی تو وہ مرجھا ہی گئی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے رخی پر بھی غصہ آیا جو اس کی شادی کسی انجان شخص سے کروا رہے تھے، لیکن جب یہ خیال آتا کہ رومان کا پروپوزل خود اسی نے ٹھکرایا تھا تو وہ نڈھال ہو جاتی۔ وہ ہاں بھی کیسے کہتی کہ اس نے خود اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، سو آئے حیا کی اسے تو شب و روز کی فکر ہی نہ تھی، اسے یہ سوچ ہی کھائی جا رہی تھی کہ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ شام کو سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے لیکن وہ کمرے میں بند تھی۔ رومان، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں تم مجھے اچھے لگنے لگے؟ کاش
یہ سب تو میرے لیے ہو رہا ہوتا، اس نے کرب سے سوچا۔ نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میرا خود کا ہی فیصلہ ہے یہ۔ پھر اب کیوں؟ باہر سے سب کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ حیا اٹھی اور واش روم میں گئی، پلیا ٹھیک کیا اور باہر نکل آئی، مجھے دل سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہنم کے اس کے رویے کو لے کے سوالات جنم لے اس کے رویے کو لے کر۔ وہ چپ چاپ لاؤنج کے ایک سائڈ میں رکھی چیئر پہ بیٹھی گلاس ڈور سے لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ منتشا کو تو بیٹی کی حالت دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی انجانے میں رومان کو چاہنے لگ گئی ہے، لیکن انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی، مگر رومان کی وجہ سے خاموش تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، رومان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو حیا نے ایک نظر اس کے تر و تازہ چہرے پہ ڈالی جو ڈیٹ فکس ہونے پہ آئی تھی۔ رومان یوں ہی خوش رہتا تھا۔ حیا نے پھر لاؤنج میں دیکھنا شروع کر دیا تھا، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رومان نے بھی حیا کو دیکھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، منتشا نے رومان کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور چائے لینے کچن میں آ گئی۔ بھائی جان، ہم بھابھی کے لیے شاپنگ کب کرنے جائیں گے؟ نیہا نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم بس یوں کرنا کہ شادی کے دن والا ڈریس اپنی پسند سے لے لینا، باقی ہم لوگ خود کر لیں گے، شائستہ بیگم بھی بولی تھی، جبکہ رومان حیا کو ستانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی کلر آپ نے سلیکٹ کیا کہ نہیں؟ نیہا نے پوچھا۔ ویسے تو اس پر ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے، پر ہم ریڈ کلر میں ڈریس لیں گے، رومان نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ حیا کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ کیسے اپنے ہونے والی بیوی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ حیا، تمہارے سسرال والے بھی تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، آج بھی ان کا فون آیا تھا، تم مجھے بتا دو کب جانا ہے۔ شائستہ بیگم نے کہا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے اور کبھی بھی نہیں جانا ہے، حیا غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ کیوں نہیں جانا تم نے؟ تم ضرور جاؤ گی، پیچھے سے رومان کی آواز آئی تھی۔ حیا نے سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ نہ بولیں گے تو بہتر ہوگا، حیا نے رکھائی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا ہوا اگر ہم شادی کے بندھن میں نہ بن سکے؟ ہمارا اور بھی رشتہ تو ہے نا، رومان حیا کے بالکل سامنے آ کے بولا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، حیا نے زور سے کہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رشتہ ضرور ہے، بہت خاص رشتہ ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔ رومان حیا کے اور نزدیک آ گیا تھا اور بولا تھا۔ حیا کو انجانا سا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، دل کا بھی نہیں ہے۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہمارا دل کا رشتہ ہے؟ بولو، رومان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رومان نے حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ شخص اب کیا چاہتا ہے؟ کوئی نئی کہانی عبارت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جبکہ اس کی شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ؟ ایک منٹ میں حیا بجلی کی طرح پیچھے ہٹی تھی، احساس کا حصار ٹوٹا تھا اور حیا بھاگ کر اندر چلی گئی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا ہے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شام کو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، سب رومان کا اپنی دلہن کے لیے پسند کیا ہوا جوڑا دیکھ رہے تھے۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کپڑے پہ عمدہ سا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں میچنگ شرارہ تھا اور دوپٹے پر گولڈن کلر کا کام تھا جو ستاروں کی مانند لگ رہا تھا۔ سبھی رومان کی پسند کی تعریف کر رہے تھے۔ حیا بھی یہیں مجبوراً بیٹھی رہی، رومان تو مارکیٹ سے ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ حیا بیٹا، ادھر تو آؤ، دیکھو تو ذرا یہ کلر تم پر کیسا لگتا ہے، پھر تمہارے لیے بھی اسی رنگ کا سوٹ بنوا لیں گے، شائستہ بیگم نے حیا کو پکارا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، حیا نے صاف انکار کیا۔ تم چپ کرو، میں نے تمہیں بلایا ہے، مرضی نہیں پوچھی، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری ہر بات کے جواب میں نہیں نہیں کہتی ہو، شائستہ بیگم نے کہا۔ شائستہ بیگم نے اس کے سر پر نفیس سا دوپٹہ اڑایا تھا اور حیا نہ کرتی رہ گئی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، دیکھو تو منتشا، بالکل پری، شائستہ بیگم نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ ماشاء اللہ، وہ بھی بولی، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم حیا، میں ابھی کیمرہ لے کے آئی، اتارنا نہ ابھی، نیہا اندر بھاگ گئی۔ اچھا تم اتارنا مت ورنہ اس نے تمہاری جان کھا لینی ہے، ہم ذرا سرون بھائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دونوں وہ جھنجھلائی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا مصیبت ہے، وہ کوپ سے بولی۔ نیہا کے دوست کا فون آ گیا، اس نے اندر سے ہی ویٹ کی آواز لگائی اور کال پہ لگ گئی، اور اب یہ منٹ کم از کم 1 گھنٹے کے برابر ہو گئے، یہ حیا جانتی تھی۔ وہ مارے بندے بیٹھی تھی۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کی انٹری ہوئی تھی لاؤنج میں۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس کے انداز پہ لب مسکرا اٹھے جو سخت کوفت میں تھی، جیسے ابھی دوپٹہ اتار پھینکے گی۔ مائی ایگوئسٹک گرل، وہ زیر لب کہتا آگے بڑھایا۔ حیا نے جب اسے دیکھا تو فوراً اٹھی، گھبراہٹ میں دوپٹہ بھی سرک گیا اور چہرے پہ سرخی بڑھ گئی۔ تم نے میری ہونے والی بیوی کا دوپٹہ کیوں لیا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟
हया ने सोचा ऐसा जुमला उसकी तरफ से आएगा। इससे पहले कि वो सोचे कि मैं उससे शादी ना होने पे पछता रही हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ, देखें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मुमानी ने मुझे दिया है, मैं नहीं ले रही थी, मुझे पता था आप नाराज होंगे। हया ने अपनी सफाई पेश की, साथ ही आंखों में आंसू आ गए थे। वो जाने के लिए मुड़ी, वो अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, वो भी उसके सामने तो बिल्कुल नहीं, फौरन जाने के लिए मुड़ी। क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी तो तुमने लेना है, अब भी ले लो तो क्या हुआ। रुमान ने हया की कलाई पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। हया होंक खड़ी उसके लफ्जों पे गौर कर रही थी। मतलब क्या है आपसे, वो हैरत से खड़ी पूछ रही थी। मतलब वो ही जो मैंने कहा है, वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मगर वो अभी भी उसी कैफियत में खड़ी थी। रुमान ने बाला आखिर उसे मजीद तंग ना किया। रुमान को उस पर तरस आ ही गया। अच्छा अच्छा सुनो फिर, मतलब ये कि मेरी जज्बाती गर्ल, मेरी शादी तुमसे ही हो रही है, ये सब ड्रामा तुम्हें तंग करने को किया जा रहा था, बल्कि राह रास्त पे लाने को। वो उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कह रहा था, जिसकी आंखों में अब बिन मौसम बरसात उमड़ आई थी। कुदरत कैसे मेहरबान हुई थी उस पे, सपनों को ताबीर यूं भी मिलती है। हाँ, जब तुमने ये बकवास की थी ना, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और जिससे मर्जी कर दे, तभी मैंने ये प्लान बनाया था कि मुहतरमा के सारे कसबल ना निकाल दिए तो मेरा नाम भी रुमान आसान नहीं। गुस्सा तो बहुत आया था कि पकड़ के मुहतरमा के होश ठिकाने लगा दूं, जो अपनी जिद के हाथों सब खत्म करने पे चली है। मगर फिर वो गुस्से से बोला, प्लान तो तुम्हें और सताने का था, मगर पता चला आप तो पहले ही पागल हैं। वो अब शरारत से बोला, रुमान भाई, हया मुनमुनाई। लाहौल, यार भाई कहना तो बंद करो, क्या भाई भाई की रट लगाई हुई है। वो बदमजा हुआ तो हया खिलखिला के हंसी। जंगली बिल्ली। रुमान ने उसे घूर के देखा। रुमान के बदले रवैये पे वो खुद हैरान थी। आपसे किसने कहा है कि मैं आपसे प्यार व्यार करती हूँ, वो अब घूर के पूछ रही थी। जिस दिन से तुम्हें पता चला कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, बात बे बात रोने बैठ जाती हो, कमरा नशीन होकर रह गई हो। जब मैं अपनी मंगेतर की तारीफें करता हूँ तो वहां से भाग जाती हो, और तो और जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो भी रोने लगती। मैडम, ये सब क्या है फिर, वो तेवरी चढ़ाए पूछ रहा था। वो तो इसलिए क्योंकि अब उसे कोई बात ना बन पाई। वो जो उस दिन आप दिन दाड़े लड़के का हाथ पकड़े बैठे थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ, याद आने पे वो अब कड़े तेवरों से पूछ रही थी, जिसकी वजह से ये सब मसला हुआ था। उफ, लड़की, कौन सी लड़की, वो हैरान हुआ, ये क्या माजरा था। हया के बताने पे उसे याद आया। हद है, तुमने इतना बड़ा फैसला सिर्फ इस बात पे लिया। ठीक कहते हैं, जज्बाती लोग नुकसान उठाते हैं, तुम भी अपना और मेरा नुकसान करने चली थी। इससे मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं। उनको गौर से देखती तुम, वो हमारी बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, तुम्हारे शक दूर करने के लिए वर्ड एजेड भी लगा देता हूँ। खुदा का खौफ करो, कोई लड़की, वो हैरत से बोला। हया की आंखें भर आई। या खुदा, तुम आंसुओं की बनी हो हया, रोना बंद करो प्लीज। रुमान ने प्यार से उसके आंसू समेटे। हया अंदर जाने को लपकी। मेरी मेरी दास्तान तो सुनती जाओ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर अदा, लड़ाई झगड़े से मुझे प्यार है। वो लगावट से बोला। आपका मतलब है मैं लड़ाका हूँ, मैं झगड़ा करती हूँ। हया जाते जाते मुड़ी और अपने मखसूस मरने मारने वाले स्टाइल में खड़ी थी। रुमान भी हाथ बांधे खड़ा उसे प्यार से देख रहा था। मेरा मतलब नहीं, इनफैक्ट मैं यही कह रहा हूँ, वो शरारत से बोला। आप है ही बुरे, हमेशा ही मुझे तंग करते हैं। हया ने बुरा सा मुंह बनाया। हया, मैं जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम ऐसे मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी हो, दोगी मेरा साथ जिंदगी की राहों में। रुमान ने जज्बे से कहते हुए हया की तरफ हाथ बढ़ाया। वो आंखों में उम्मीद और मोहब्बत के जुगनू लिए खड़ा था, जो सिर्फ और सिर्फ उस नादान लड़की के लिए ही थे। हाँ, हया मुस्कुरा के बोली। वो अब खाली दामन नहीं रहना चाहती थी। वो उसके हाथ में हाथ देते बोली। जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराई थी। जिंदगी का सफर अब बुला शुबा खूबसूरत होना था। दोनों मुस्कुरा दिए। खत्म शुद्ध। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये नॉवेल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो को बिना चैनल सब्सक्राइब किए वॉच कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे एक तो ये होगा कि चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं लगेंगे, और दूसरा मुफ्त में हमें खुशी मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये काम जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट नॉवेल में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।